معافی چاہتا ہوں. سب کے سامنے سمجھانے کا بھی اگر کوئی طریقہ کار سب کے سامنے بھی اگر سمجھانا ہے تو اگر کسی کو طاقت دینی ہے تو پھل دے کے بھی طاقت دی جا سکتی ہے, پھل سے بھی طاقت آتی ہے. اس کو انجیکشن لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تیرے کو جب تک میں سوئی نہیں لگاؤں گا آپریشن. تو مطلب اگر سب کے سامنے سمجھانا بھی ہے کسی بھی جگہ پر اگر, تو اگرچہ آپ جو صحیح فرما رہے ہیں کہ الگ الگ کہاں سے ہوگا, تو وہ لفظوں کا چناؤ اس کا پھر زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی نا کہ یار آپ سب کے کورس شروع کرو نا, آپ کریے نہ تو یہ مدنی سمجھانا کورس آپ ہمیشہ فرماتے کورس شروع کرو, مدنی مذاکرے میں ہم کرتے کیا ہیں, سب آ نہیں سکتے نہیں آپ کورس میں مدنی مذاکرے میں ہی نہیں آ رہے تو پھر کہاں کورس میں کس کے ساتھ بلائیں گے؟ مدنی مذاکرے میں ہمارے اتنے تو کورس ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی 2-3 تو خاص موضوع مدنی مذاکرے میں ہوتے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک باقاعدہ کورس ہو رہا ہے. مسکرانے کے کتنے کورس ہوئے مدنی مذاکرے میں؟ تبسم کورس. تبسم کا اللہ اللہ. بس یہ کہ انزل الناس منازلہم, لوگوں سے ان کی منزلوں کے مطابق سلوک کرو, یہ پیش نظر ہو. حدیث پاک اس کو سمجھا رہے, اس کا قد دیکھے, اس کی سائز دیکھے. سائز یعنی مراد یہ کہ اس کی عزت, حیثیت, اس کا منصب, مرتبہ, اس کے مطابق مطلب ترکیب. پھر اس کی عقل کو بھی دیکھے, پھر عورت ہے یا مرد ہے, بہن کو سمجھا رہا ہے, ماں کو سمجھا رہا ہے, بیوی کو سمجھا رہا ہے, بہو کو سمجھا رہا ہے, لیکن اپنے موقع مناسبت سے سامنے والے کی ذہنی صلاحیت کو بھی پیش نظر رکھے. حکمت کے بغیر تو مشکل ہے سمجھانا. ہر ایک کو اب ہم اب ایک مطلب کے جی نرسری کے اسٹوڈنٹ کو آپ میٹرک اور انٹر والے انداز میں سمجھاؤ تو اس کے تو سمجھ خاک میں آئے گی, کچھ بھی نہیں آیا سمجھ. تو جیسا موقع محل, اگر بڑا ہے تو چھوٹے کو شفقت سے سمجھائے. چھوٹا اگر ضروری ہو گیا کہ بڑے کو کوئی اصلاح کی بات کرنی پڑ گئی ہے تو وہ ادب کے دائرے میں رہ کر ہی سمجھائے. ظاہر ہے کہ وہ مطلب جس طرح چھوٹے کو کہا, اس طرح باپ نے بیٹے کو کہا, بڑے بیٹے کو, کہ بے وقوف کتنی بار سمجھاؤں, تو بڑے بیٹے پر اتنا خاص اثر نہیں پڑے گا. اور چھوٹے بھائی نے سن لیا اور باپ کی سنت ادا کرنی, میں ایسے سمجھانے کے باپ کے طریقے کو اختیار کیا اور اس کو کہا کہ بے وقوف میں تجھے کتنی بار سمجھاؤں کہ یہ یہاں رکھا کر, اب بتائیے کیا صورتحال ہوگی سمجھانے کی. سمجھا رہا ہے باپ, بڑے نے غلطی کی ہے, لیکن اگر یہ باپ کے انداز میں سمجھائے گا تو جو پھجیتا ہوگا وہ بھی سب سمجھ سکتے ہیں. تو اس لیے وہ سامنے والے کی منزل, منصب, موقع کی مناسبت سے سمجھانا ہوگا. اور ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں. فلاح مانے کامیابی, کامرانی ایک ہی معنی ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں. ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. اگر سختی سے سمجھانے بیٹھیں گے تو سامنے والے کو ہو سکتا ہے ضد آ جائے اور بگاڑ میں اس طرح اضافہ ہوگا, کمی نہیں آئے, یہ امکان بڑھ جائے گا بگاڑ کا. تو یہ اب سمجھانا بھی سب کو صحیح بات ہے کہ آتا نہیں ہے. یہ ایک اپنے ماضی کا ایک واقعہ سناتا ہوں. اسی کو سمجھانا تھا, میں اس کو سمجھا نہیں سکتا تھا, تو میں نے اس کو ریکویسٹ کی کہ آپ ذرا یار اس کو سمجھا دینا. پھر میری توجہ ہوئی کہ یار یہ تو اب یہ کیا سمجھائے گا, مارا ماری والا ہے. توجہ چلی گئی, یہ تو میں نے کہا نہیں آوا اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگانے کا, سمجھانا ہے. بولا یار اپنے کو تو یہی آتا. تو میں نے کہا پھر نہیں سمجھانا اس کو. بہت پرانی بات کر رہا ہوں, 35 سال 25 سال کی بات. تو میں نے اس کو روک دیا کہ نہیں سمجھانا ہے, رونگ نمبر میرا لگا تھا اصل. تو یہ کہ سمجھانے کا بھی سب کو آتا نہیں ہے. کہ میں سمجھاؤں گا تو دھمکی دے کے سمجھاؤں گا, گالیاں دے کے سمجھاؤں گا, تو اس کو منہ توڑ دوں گا اور سمجھاؤں گا. اپنے کو ایسا سمجھانا نہیں ہے, جیسا اس کو حال میں چھوڑ دیا جائے. واجب تھوڑی ہے کہ اس کو سمجھا کر ہی چھوڑے اب یار ہر صورت میں, تو ایسا نہیں ہے نا. تو یوں مطلب اگر سمجھانے میں ظلم کیا یا سمجھوانے کے لیے ظلم کا سہارا لیا کہ کوئی جا کر ظلم کرے اس پر, یہ سب گناہ کے کام ہے. اپنے کو یہ کرنے نہیں ہوتے, اسے بچنا ہی ہے ظاہر ہے. تو یوں محبت سے پیار سے سمجھانا چاہیے. مار داڑ یا دھانس دھمکی سے
धौंस धमकी से समझाने से बंदा हो सकता है समझ भी जाए, न डर के सहम के वो बाज आ जाए, लेकिन दिल में तो नफरतें बढ़ेंगी ना उसके, वो सुधरेगा थोड़ी। वो बुखारी शरीफ की हदीस है, बशीरू वला तुनफ्फिरू, इशारतें दो, खुशखबरियां दो, नफरतें मत फैलाओ। हम मुसलमान हैं, हम कोई जिसको डिग्रेड करके नहीं समझाना। ये सोशल मीडिया वालों को खास कर मैं दरखास्त करूंगा कि जिसको जिस तरह ये समझा रहे होते हैं ना, ये बुखारी शरीफ जैसे बशीरू, खुशखबरियां दो, वला तुनफ्फिरू, नफरतें मत फैलाओ। तुनफ्फिरू, बशीरू वला तुनफ्फिरू, हाँ, बशीरू वला तुनफ्फिरू, बिशारतें दो, नफरतें मत फैलाओ, खुशखबरियां दो, खुशखबरी दो, गुड न्यूज दो, हाँ? और ये क्या, नफरत मत फैलाओ। तो हमारे यहां बस वो दूसरे नफरत ना फैलाओ की मुखालफत बहुत ज्यादा है। नफरत फैला रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, माँ बेटी में टक्कर हो गई है, बाप बेटा एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं, दोस्त क्या पड़ोसी क्या, मतलब बस वो सब तरफ जो अफरा तफरी लगी हुई है। और सोशल मीडिया के जरिए मजीद इसमें खराबियों का जो तूफान लगा हुआ है, सब जानते हैं। एक दर्जा है क्लास, ये हमारे तलबा किराम काफी बैठे हैं, इसमें कि कितने इनके पता नहीं ग्रुप होते होंगे, 2 इधर 3 इधर, फिर आपस में टक्कर, तो बहस, एक की गिबत उसकी तोहमत, ये क्या क्या कर रहे होते हैं बाजों का। ये सब सोचें आप, समझे। ये हम सबको इसे दर्स हासिल करना है कि हमको इस दुनिया में अच्छा मुसलमान रहकर वक्त गुजारना है। और ये जहन में रखना है कि एक उंगली जब किसी के सामने उठाते हैं तो देखो 3 उंगली अपनी तरफ आ रही है। हम कहते हैं ये ऐसा है, तो वो 3 उंगलियां कह रही है कि तू ऐसा है, तो 3 उंगलियों का वजन ज्यादा है ना एक के मुकाबले में। एक उंगली कह रही है, 3 उंगलियां तुमको कह रही है कि तू कैसा है। तो इसलिए मतलब अपने आप को देखना है, अपने ऐबों को देखना है, दूसरों के ऐबों की तरफ फुर्सत ही ना हो कि उसके ऐब टटोले। खौफे खुदा मिल जाए ना तो इंशाअल्लाह सब सही हो जाएगा। इसकी बहुत कमी है, खौफे खुदा की ये इंतहा कमी है। दिल सख्त अज पत्थर हो गए, पत्थर से भी सख्त हो गए दिल। क्या करें, मतलब किस तरह, मतलब ये ना कि अपने आप को राह रास्त पर बंदा लाए, अपनी इस्लाह करे, दूसरों की इस्लाह किस तरह करे, कैसे समझाए, कुछ आता जाता है नहीं। बस वो रफ गुफ्तगू, बद अखलाकी और जारिहाना अंदाज, ये मतलब है ना कि अगर मैं ये शायद मुबालगा ना भी हो कि 99.99 मुआशरे में ये अंदाज है, जारिहाना और काट करने वाला और बस रिग्रेट करने वाला। ये कोई अल्लाह का नेक बंदा होगा हजारों में कि जो मतलब बहुत ज्यादा नरमी और ऐन शरीयत के मुताबिक किसी को समझाना जानता हो। ये में भले मुबालगा ही है, लेकिन वाकई मुआशरे में बहुत थोड़े। बड़ा मजहबी नजर आता होगा, नेक बंदा नजर आता होगा, परहेजगार नजर आता होगा, बाजों का 2 घड़ी उसकी सोबत में रहेंगे तो अगर हुस्सास तबीयत हुई तो शायद पलट जाएंगे, यार रॉन्ग नंबर लग गया, ऐसी हालत हो गई। ये हालात ऐसे हो गए, अखलाकियात पता नहीं कहां जा छुपे, किताबों में लिखे हुए तरीके वही बयान भी करते हम, लेकिन अमल उस पर नहीं कर पाते। तो गुस्सा आ जाता है तो सब कुछ भूल जाते हैं। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।